جو دل اپنے زخموں کو چھپانا سیکھ لیتا ہے وہی اصل میں دنیا کو جیت لیتا ہے۔ خوف ہمیشہ کمزور نہیں بناتا، کبھی کبھی یہی انسان کو خود سے متعارف کرواتا ہے۔ دکھ سے گزرنے والا انسان جب مسکرانا سیکھتا ہے تو اس کی مسکراہٹ عبادت بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی اندر ٹوٹنے کی آواز سب سے خاموش ہوتی ہے مگر اثر سب سے گہرا چھوڑتی ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے مگر انسان کو مضبوط ضرور بنا دیتے ہیں۔ زندگی کا اصل امتحان وہ لمحہ ہے جب دل ہار ماننے لگے اور تم پھر بھی آگے بڑھو۔ آنسو کمزوری نہیں، دل کا وہ ہنر ہے جو بوجھ کو بہا دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو خود سے ہی جنگ لڑنی پڑتی ہے، تبھی وہ جیتنے کے قابل بنتا ہے۔ خاموشی کبھی کبھار چیخ سے زیادہ طاقتور آواز رکھتی ہے۔ جو اندر کے طوفان کو قابو میں کر لے وہ باہر کی دنیا کے ہر طوفان سے جیت جاتا ہے۔ ہر دکھ اپنے ساتھ ایک سبق چھوڑتا ہے، بس اسے سمجھنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ مضبوط وہ نہیں جو کبھی گرتا نہیں، بلکہ وہ ہے جو ہر بار گر کر اٹھتا ہے۔ اندرونی سکون حاصل کرنے کے لیے پہلے خود سے سچ بولنا پڑتا ہے۔ خوف ختم نہیں ہوتا مگر اس کا سامنا کرنے سے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بھی بہادری کی نشانی ہوتی ہے۔ جو دل کے اندھیروں سے لڑتا ہے وہی روشنی کا مستحق ہوتا ہے۔ زخم اگر روح کے ہوں تو وقت سے نہیں سمجھ سے بھرتے ہیں۔ دکھ ہمیشہ سزا نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ اصلاح کا دروازہ ہوتا ہے۔ اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب کوئی تمہیں توڑنے کی کوشش کرے اور تم مسکرا کر آگے بڑھو۔ انسان جب خود کو قبول کر لیتا ہے تو دنیا کے فیصلے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ درد کی شدت کبھی کبھی انسان کو زندگی کی اصل قدر سمجھا دیتی ہے۔ ہر جدوجہد کے پیچھے کوئی چھپا ہوا خوف ہوتا ہے جسے جیتنے کی خواہش جنم دیتی ہے۔ سکون تب آتا ہے جب تمہارے اندر کی جنگ ختم ہو جائے۔ جو انسان اپنی کمزوری کو پہچان لے وہ کبھی کمزور نہیں رہتا۔ ہر دکھ انسان کے اندر ایک نیا انسان پیدا کرتا ہے۔ ہمت وہ نہیں جو سب کے سامنے دکھائی دے، بلکہ وہ ہے جو تنہائی میں ٹوٹنے نہیں دیتی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خود کا خوف ہے۔ جو خود کو معاف کر لے وہ ہر دکھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہ جانا سب سے بڑی سمجھداری ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی اسی میں ہے کہ تم ہر گراوٹ کے بعد بھی مسکراؤ۔ وقت کے ساتھ زخم نہیں بھرتے، بس دل ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ دکھ اگر دل میں رہ جائے تو لفظوں میں اتر کر علاج بن جاتا ہے۔ سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو انسان خود سے لڑتا ہے۔ جو خوف پر قابو پالے
वो किस्मत को भी बदल देता है। इंसान जब अपने अंदर की खामोशी से दोस्ती कर लेता है तब उसे सुकून मिलता है। कभी कभी खुद को समझाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हारने से ज्यादा तकलीफ दे वो लम्हा होता है जब कोई कोशिश करना छोड़ देता है। हर जख्म में कहानी होती है, हर कहानी में सबक। कभी कभी दिल की मजबूती आंखों के आंसू छुपा लेती है। वो लोग सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं जो दूसरों को सहारा देते हैं, चाहे खुद टूट रहे हों। दर्द इंसान को गहरा बनाता है, गहराई इंसान को समझदार। अगर दिल से बोझ हटाना हो तो किसी को सच बता दो, चाहे वो तुम्हें छोड़ दे। हिम्मत हमेशा शोर नहीं मचाती, कभी कभी खामोशी में भी चीखती है। जो दिल दुख से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ता है वही असल फातेह है। अपने अंदर के खौफ को जितना दबाओगे वो उतना बड़ा होता जाएगा। कभी कभी गिरकर ही इंसान को उठने का सलीका आता है। हर इंसान के अंदर एक नादीदा जंग चल रही होती है जिसे कोई नहीं समझता। जो इंसान सब्र कर लेता है वो वक्त को भी बदल देता है। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है ताकि तुम खुद को नए सिरे से जोड़ सको। दुख हमेशा वही महसूस करता है जिसने किसी को दिल से चाहा हो। जो दर्द को अल्फाज देता है वही आधा शिफा पा लेता है। दिल का बोझ कम तब होता है जब तुम रोने से शर्माना छोड़ दो। इंसान जब खुद को खामोश कर लेता है तब दुनिया उसे गलत समझने लगती है। मजबूत वो नहीं जो दर्द से बच जाए, बल्कि वो है जो दर्द को बर्दाश्त करना सीख ले। वक्त सबको बदल देता है मगर कुछ जख्म वक्त से नहीं भरते। जो लोग अपनी खामोशी में रोते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार होते हैं। दुख इंसान को कमजोर नहीं करता, वो बस उसे हकीकी बना देता है। जब दिल दुखे तो इन 4 सच्चाइयों को याद रखो, यही तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देंगी। नंबर 1, दर्द हमेशा कुछ सिखा कर जाता है, कोई नुकसान खाली नहीं जाता। नंबर 2, वक्त कभी एक सा नहीं रहता, जख्म भी बदलते हैं, हालात भी। नंबर 3, अल्लाह हमेशा करीब होता है, बस इंसान दूर चला जाता है। नंबर 4, खामोशी इलाज है, कुछ दुख सिर्फ दिल और खुदा के दरमियान ठीक होते हैं। जो खुद को हरा देता है वो दुनिया के किसी दुश्मन से नहीं हारता। कभी कभी समझदार बनने की कीमत दिल की मासूमियत होती है। इंसान के अंदर का बोझ लफ्जों से नहीं, एहसास से समझा जा सकता है। जब दिल टूटता है तो इंसान या तो मुकम्मल बिखर जाता है या मुकम्मल जाग जाता है। कभी कभी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत दूर चले जाना होता है। इज्जत हमेशा अल्फाज से नहीं, इन 5 अमलों से कमाई जाती है। नंबर 1, सच बोलना,
क्योंकि सच हमेशा देर से मगर मजबूत इज्जत देता है। नंबर 2, वादा निभाना, यही इंसान की पहचान है। नंबर 3, दूसरों की इज्जत करना, जो इज्जत देता है वही इज्जत पाता है। नंबर 4, मेहनत से जीना, मेहनत वाला कभी मोहताज नहीं होता। नंबर 5, खामोश रहना, हर बात का जवाब देना इज्जत नहीं जब्त है। जो अंदर से मजबूत हो जाए उसे दुनिया का कोई दुख तोड़ नहीं सकता। हिम्मत तब पैदा होती है जब जिंदगी तुम्हें हर तरफ से घेर ले। कुछ जख्म वक्त के साथ मिट नहीं जाते, वो इंसान के वजूद में नक्श हो जाते हैं। दिल को संभालना सीख लो, क्योंकि अकल हर वक्त मदद नहीं कर सकती। इज्जत हमेशा उसकी होती है जो इन 2 लम्हों में सब्र करता है। नंबर 1, गुस्से के वक्त, क्योंकि उस लम्हे ज़ब्त ही इंसान की पहचान बनती है। नंबर 2, इल्जाम के वक्त, क्योंकि सच को वक्त के सिवा कोई साफ नहीं कर सकता। जो खुद को चुप करा ले वो दुनिया को कुछ भी सिखा सकता है। दुख के बाद आने वाला सुकून सबसे मुकद्दस एहसास होता है। कभी कभी आंसू वो अल्फाज कह देते हैं जो जुबान पर नहीं आते। इंसान तभी मजबूत बनता है जब वो खुद अपनी कमजोरी से वाकिफ हो जाता है।